मुखेल वोळ ह्या तुज्या जबाबाक लागून तुज्यान वचूं येता। नियाळाक आदार रेतिरान वांटो घेतली एके ओस्तोरीन गोवायकी दिवन सोगल्यांक सांगलें। पूत दुयेंत पडलोलो, हातान पयशे नासले। तेन्ना सोयऱ्यांक उलो मारून दुडवांचो आदार मागलो, पूण सगलो निर्फोळ। जोड काळजान बावार्थान जेजूक उलो मारलो। तेन्ना एक शेजारी भितर सरलो। ताणें पुताचो पिडेस्त बेस्त पडयलो आनी आपूण दोतोरागेर व्हरून हाडटा म्हूण सांगून तो घेवन गेलो आनी दुडूय मोडून दोतोराक दाखोवन हाडलो। आतां म्हजो पूत बरो आसा, देव म्हाका पावलो। आयच्या दोनूय वाचपांनी पवित्र पुस्तक आदाराची मनशां जावंक आपयता। आदार मागतलो ल्हानविकाय आपणायता, आदार दितलो देवाचो दूत जाता। देव बाप दादल्याक आदार दिवंक वस्तोरेक रोसता। देव पूत देंवचार बसलेल्या भुरग्याक सुटका दिवन एक निर्धारी वस्तोरेक पावता। पवित्र पुस्तक म्हणटा, तिच्या जबाबाक लागून जेजू तिच्या भावार्थाची तुस्त करता। आमच्या जिवितान एक बरो जबाब दितलो जाल्यार आमकां तीर भावार्थाची गरज। ह्या पासत तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळटलें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचें जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगतां। पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना भावार्थान ती मागूंक जाय। दुबाव दवरतात ती वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा सारकी। म्हजो थाराव म्हजेच कुटुंबान व समुदायेन कसलेय तरेन दुसऱ्याक आदाराचो जावंक वावुरतलो।